Huy, crush! Kahibaw ba ka kung unsay mga meaning anang akong pag-react sa imong picture? Explain nanti ka ha kung unsa di akong pasabot ana. Kana akong pag-react og pag-like sa imong picture, kanang ana nga sign ba, like sign ba? It means ganahan ko nimo. Kanang pag-react nako og heart nimo, it means nakoy feelings nimo. Sa kanang pag-react nako og wow sa imong picture, it means gilamian ko sa imong picture. So ang kanang pag-react nako angry nimo, nalain ko kay wala ka ni response. So kanang pag-react nako nimo sa og haha, it means malipayo nako nga kamo nang duha. Kanang pag-react nako nimo og sad, it means dili ko nimo type. Anong kailangan kong gawin?